अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं किताब टॉक। नाजरीन, आज जिस किताब की बात करेंगे वो है एडल्ट चिल्ड्रन। डॉक्टर लिंडसे सी गिब्सन निजी प्रैक्टिस में एक तिब्बी माहिर नफ्सियात हैं। इस किताब में तिब्बी माहिर नफ्सियात लिंडसे गिब्सन ने उन वालिदैन की तबाहकुन शख्सियत और असरात को बेनकाब किया है जो जज्बाती तौर पर नादान या गैर मुतवाज़न हैं। इस किताब की मदद से आप जानेंगे कि वालिदैन किस तरह नज़रअंदाज करने का एहसास पैदा करते हैं और आप कैसे बचपन में होने वाली तकलीफ़ और उलझन से निमटने के तरीके तलाश करते हैं। आप कैसे अपने वालिदैन की जज्बाती नापुख्तगी से अपने आप को आज़ाद करके अपनी हकीकी फ़ितरत को बाजियाब कर सकते हैं और मायूसी से बच सकते हैं। आखिर में आप ये सीखेंगे कि मुस्बत और नए तल्लुकात कैसे बनाए जाएं ताकि आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। दोस्तों, मुसन्निफ़ा गिब्सन बताती है कि जज्बाती तौर पर नादान वालिदैन की खसूसियात और इनकी शख्सियत को समझना ज़रूरी है। गिब्सन मुतअद्दिद खसूसियात का जिक्र करती है, जैसा कि सख्त गिर और मर्ज़ी का मालिक होना, ख़ुद पसंद होना, इख्तलाफात का बहुत कम एहतराम करना और जज्बाती तौर पर पुख्ता होने की बजाय जिस्मानी पुख्तगी पर तवज्जो देना। जज्बाती तौर पर नादान वालिदैन में ये तमाम अक़साम ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन गिब्सन का कहना है कि अगर इनमें एक या एक से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं तो इम्कान है कि वालिदैन में से दोनों या कोई एक जज्बाती तौर पर नादान है। गिब्सन ये भी बताती है कि बाज़ औक़ात जज्बाती तौर पर नादान वालिदैन के साथ बातचीत करना अगर नामुमकिन नहीं तो नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल ज़रूर होता है, क्योंकि वो अक्सर गुस्से में होते हैं। लेकिन तमाम जज्बाती तौर पर नादान वालिदैन एक जैसे नहीं होते। गिब्सन ने इनकी 4 अक़साम की वजाहत की है: जज्बाती वालिदैन, मजबूर करने वाले वालिदैन, गैर फ़आल वालिदैन और मुस्तरद करने वाले वालिदैन। मुसन्निफ़ा इन्हें अपनी किताब में ज़ेर बहस लाते हुए कहती है कि कुछ वालिदैन अपनी ज़ात में इतने महब होते हैं कि इनको इस बात का इदराक तक नहीं होता कि इनके बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं। अगर कभी ये नोट कर भी लें तो वो ये नहीं जान पाते कि अपने बच्चों के जज्बात का जवाब कैसे दें। वो उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं या इनके जज्बात की हौसला शिकनी करते हैं। और जब बच्चे मुश्किल वक्त से गुज़रते हैं और अपने वालिदैन से जज्बाती ताउन हासिल नहीं कर पाते तो वो अपने तमाम एहसासात को दबा देते हैं और सोचते हैं कि उन्हें ख़ुद ही हर चीज़ से निमटना है। जज्बाती वाबस्तगी की कमी बच्चे की खुद एतमादी और एहसास तहफ़्फ़ुज़ को तबाह कर सकती है। ताहम ये याद रहे कि जज्बाती तौर पर मुस्तरद होने का नतीजा हमेशा खुद एतमादी में कमी की सूरत में नहीं निकलता। जज्बाती तौर पर अनस्टेबल वालिदैन के साथ रहते हुए भी कुछ लोग कामयाब हो सकते हैं और सेहतमंद ताल्लुकात रख सकते हैं, लेकिन इनकी जज्बाती तन्हाई अफसुर्दगी और इज़्तिराब की शक्ल में ज़ाहिर हो सकती है। मुसन्निफ़ा आगे चलकर बताती है कि जज्बाती तौर पर अनस्टेबल अफराद में खुद आगाही की कमी होती है, जिसकी बिना पर वो अपने अमाल पर गौर नहीं करते और ये नहीं समझते कि इनके बर्ताव से आसपास के लोग किस तरह मुतासिर हो रहे हैं। यही वजह है कि वो कभी माफ़ी नहीं मांगते। वो लम्हे मौजूद में सिर्फ अपने लिए रहते हैं और अमूमन खुद गर्ज होते हैं। ये जज्बाती तौर पर नादान अफराद अपने बच्चों के साथ मुलजिमों की तरह सलूक करते हैं। वो तवक्को करते हैं कि इनके बच्चे इनकी मुश्किलात को सुनें और इनके मुश्किल वक्तों में इनके लिए सुकून का बाइस बने। बच्चों के लिए ये इंतहाई दबाव का बाइस हो सकता है, क्योंकि वो जज्बाती तौर पर ऐसे हालात को संभालने के लिए तैयार नहीं होते। दोस्तों, ये तो आपको भी याद होगा कि वालिदैन की तरबियत का पुराना तरीका बच्चों के जज्बात को समझने की बजाय नज़्म व ज़ब्त से मुताल्लिक़ था। यही वजह है कि मुसन्निफ़ा के बकौल बहुत से वालिदैन जज्बाती तौर पर नादान हो चुके हैं। बचपन में उन्हें अपने जज्बात का इजहार करने की इजाज़त नहीं थी, लिहाजा उन्हें यह सीखना पड़ा कि जज्बात को दबाया कैसे जाए, जिसके नतीजे में जज्बाती कुर्बत की सलाहियत महदूद होती चली गई। नतीजतन जज्बाती तौर पर नादान शख्स मुतज़ाद रद्द-ए-अमल और जज्बात का मुरक्का बन जाता है। इस बेज़ाब्तगी से इसके बच्चों को वाकई परेशानी लाहक हो सकती है, क्योंकि वो नहीं जानते कि इनके वालिदैन कब इनकी तारीफ़ करेंगे और कब इन पर बरस पड़ेंगे। जज्बाती तौर पर अनस्टेबल वालिदैन का एक और मसला ये है कि वो अपने बच्चों की जिस्मानी ज़रूरियात को तरजीह देते हैं मगर जज्बाती ज़रूरियात को नज़रअंदाज करते हैं। इनका मानना है कि जब बच्चे परेशान होते हैं तो उनको तोहफ़ों से लाद देना, इनकी देखभाल करना इनकी मोहब्बत का काफ़ी सबूत है। जब ये अपने बच्चों को एक मसनूई किरदार पर मजबूर करते हैं तो ये जबर पर मबनी किरदार कहलाता है, और जब बच्चा अपने वालिदैन की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करने से इनकार करता है
تو والدین بچے کو شرمندہ کرنا یا قصوروار ٹھہرانا اور اس کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جذباتی طور پر غیر متوازن والدین کے بچے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دو محرکات میں سے ایک کا سہارا لینے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یا تو وہ تمام مسائل کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں یا اپنے مسائل کے ذمہ دار دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ اب مصنفہ اس کا حل جذباتی آزادی تجویز کرتی ہے۔ اس کے مطابق جذباتی طور پر نادان والدین سے جذباتی آزادی حاصل کرنے کے لیے 3 اقدامات ہیں: الگ مشاہدہ، پختگی و بیداری اور اپنے پرانے مصنوعی کردار سے دور رہنا۔ غیر متوازن والدین کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچے کی انفرادیت کو جذباتی طور پر اپنے لیے خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جو بچہ آزادانہ طور پر سوچتا ہے، اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ انہیں مسترد کر سکتا ہے یا چھوڑ سکتا ہے۔ اطاعت گزار روبوٹ کی طرح جب ان کے بچے کچھ خاص طریقوں سے کام کرتے ہیں تو وہ خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں، لیکن جب بچوں کی انفرادیت کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے تو وہ اپنی انفرادیت اور طاقت کو مسترد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ماننا شروع کرتے ہیں کہ ان کے انوکھے خیالات، احساسات اور تجربات غلط ہیں اور اس وجہ سے وہ خود کو قصوروار محسوس کرتے ہیں۔ بچوں کا یہی احساس والدین کو ان پر مکمل کنٹرول دیتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کے حل کے لیے مصنفہ تجویز کرتی ہے کہ ایسے تعلقات میں جانے سے بچنے کے لیے آپ کو جذباتی طور پر پختہ شخص کی خصوصیات کی شناخت کرنا سیکھنا چاہیے۔ جذباتی طور پر پختہ افراد حقیقت پسند، قابل اعتماد اور مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اپنا ایک مضبوط احساس ہوتا ہے اور جب یہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو اس کا بہترین استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ استدلال کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں محسوس کرنے اور سوچنے کے قابل ہوتے ہیں اور شاذ و نادر ہی چیزوں کو انا کا مسئلہ بناتے ہیں۔ یہ جذباتی طور پر پختہ افراد سمجھدار ہوتے ہیں اور آپ کی حدود کا احترام کرتے ہیں۔ وہ دخل اندازی نہیں کرتے بلکہ قربت اور جذباتی روابط تلاش کرتے ہیں۔ وہ آپ کی انفرادیت کا بھی احترام کرتے ہیں اور آپ کو بہترین انسان بننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ آپ کو سوچنے یا محسوس کرنے کا طریقہ نہیں بتاتے بلکہ آپ کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید خصوصیات یہ دیکھی گئیں کہ جذباتی طور پر پختہ افراد لچکدار ہوتے ہیں اور سمجھوتا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلیاں اور مایوسی زندگی کا حصہ ہیں۔ جب ضرورت ہو تو وہ ثابت قدم ہو سکتے ہیں اور محاذ آرائی کا موقع آنے پر وہ پرسکون رہتے ہیں۔ وہ متحمل مزاج ہوتے ہیں اور ایک مثبت موجودگی رکھتے ہیں۔ یہ جذباتی طور پر سمجھدار افراد اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے تو وہ معافی مانگنے کو تیار ہوتے ہیں۔ وہ مخلص، سچے اور خود آگاہ ہوتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ وہ ہمدرد ہوتے ہیں اور آپ کے جذبات اور تجربات کی توثیق کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھا اور سمجھا جائے، لہٰذا ہمیں متوازن اور پختہ جذبات پیدا کرنے ہیں۔ صاف بات ہے کہ اگر آپ جذباتی طور پر نادان، غیر دستیاب یا خود غرض والدین کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں تو آپ کو غصے، تنہائی، غداری یا ترک کیے جانے کے بڑے بڑے احساسات گھیر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچپن کو ایسے وقت کے طور پر یاد کر سکتے ہیں جب آپ کی جذباتی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھیں، جب آپ کے جذبات کو خارج کر دیا جاتا تھا، یا جب آپ نے والدین کے طرز عمل کی تلافی کرنے کی کوشش میں بالغ افراد کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ لیکن یہ زخم ٹھیک ہو سکتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اپنی سوچوں، فیصلوں اور رویوں کو مثبت انداز میں بدل کر آپ زندگی بدل سکتے ہیں۔